Jorani kok pananane bagi nasimi tongja khapani joto takte buksono puyan lamsobo tini jorani kok panawa tini khapani takte buksong 5 তারিখ September 2024 সাল মারি 5 তারিখ September কেন্দ্র সেমানো 12 থাকতর গনাঙ্গি নাই ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ni asemani sal taklai bai bisi dok sitam palai tongo bini asemani sal eba engko bo thimani ulo 제타보 비니 아세면 잘 빨아이모 이게 아부노 띠니 때 소이 수그로비 사와나 피아바 저라니 꼭 빠노 제 고둥고둥 꼭도 막이 정카 아봉 간너 로코롬 수무시 그방마 로코롬노 NLFT ATTF 티르바 गवर्नमेंट टाइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिङो जे एकॉर्ड माने आबनो 띠니 सुमुं गंमा एकॉर्ड खा बुको बाहान गंमा एकॉर्ड खा बुको पालाइजाक मानि गंमा कक खालाइका भारत सरकार बाय बुको काइसो मुखथां करिखो o jarawa osumung kotor ma basajak tirpra haste ni nobaro tai lokorong ni mokhango ingkai jemonus kango tipra sa ekot ungfruo jodio je tipra mothani against srinei rok potrika ba sanai rok channel rok kato samani je ko hanyo hai thungjago ka IPF hai khai no ni mani ingkai abuni agolo khai অশ্বদিম্ব কৰাইপতি মামুখা নিৰগ বেঙে যাই বেখা ফিয়াবা তাবুক NLFT হেকাবা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা ইয়াকবা ATTF অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স হাই কতর যে সংগঠন সিলাইতি জবা খাই দংনাই বরনি মথানতি বদা কেন্দ্র সরকার আবাই খাই দ আগি TNB সারেনারি ফেপ্রু বিজয় কুমার রাংখল 3টা সিট তো বুখা abno kare bohanyo kaboma constitutional solution ni kok saka ngai tabu o khebo rang 250 koti ni je kok samani aboni ulotai ta motong iman ge bobagra abno to saikhanar kamia je constitutional je solution ti prasaroni je janjal aboni phai khai tong NLFT ATTF bo borbo aboni solution no tino kas khaini ngi tong nei ge mia home dilio je home minister ni baskango ekot khlai jakha samai tangai kha ajago to nukha aro je north east ni je in charge tai je kono bo hanya tongbayo ingkan ke ekimisro hanya tongbayo tini tayoisha hanya hai boba grabini poster kha 5 ঘন্টা sekan je development noti nyai tirpra haste ni main সমস্যা kha development buyo nasi ti chung nasi jagia buyo ti chung jagia sini man thai chung maya gabono hamplek khlainya bagai nyai kok salai ka mia met home secretary home department ni secretary mane naji official taisanor jotan saimanjak tofan taisi muitu khlai biro minister rok soiri ro goshimori ro মন্ত্রী সভা সাবই কক যাব কিন্তু সই ইমপ্লিমেন্ট বা সামখানি গাকে আর সেক্রেটারি স্টেট নি বাহানো চিফ সেক্রেটারি সংরক্ষি মন্ত্রী তংমানো করিং মানো তিনি বাইরে বেরজাক নি থাকমানো ইয়াকে মন্ত্রী পদ পাইজাক মানো কিতা জরাখন সেক্রেটারি ন পার্মানেন্ট গাকে হোম সেক্রেটারি গোবিন্দ মোহন বাইবো মালাইখা boagra তাই আইবি নি ডাইরেক্টর তপন ডেকা বাইবো মালাইখা জয়েন্ট সেক্রেটারি পিয়ুষ গোয়েল বাইবো মালাইখা অ্যাডভাইজার বটো মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ni tak eke misro bai bahanya malaikha gai kok salai mani je tiprasa ekor no tini sadaka tai 125th amendment ngi tongoni abno ti sadaka nge a very positive meeting all around now that the peace accord has been signed the belaikan positive meeting kha mane no kaham unglaikha meeting kok salai bujalaikha salaikha unglaikha jodio buagra mian audio to bosaka je bharat sarkar bujikha tamni ATTF ongkhora nakha tangi NLFT ongkhora nakha a somosya no bujiwi no rani resinai nong ni jong yakasne hne no o ekodong hungka ke obro kacha positive hni sakabo tai home minister hanya gosima bai phania o ja secretary of sasol khaini khaya borok bai bobagra jaikhe korobanga pai mukhrobunya kok salaikha ngai jo to babai tino tong kasang ni bisingtui walai suglaya oi kok rak salai nang yawi no bujilai mani kok abui tau bosawo the next step is talks on the Tipra Accord with the JWG okay which will begin soon datina siangi painai je tabu ko Tipra Accord ni samung homo haino buagar bobini pejo tini saka 5 ঘন্টা sekan jodio Tipra hasteo lokoro obno nasional tongo tamo boma hayno akongno hnyai kai buagrani obahai je post babisa phasing khatung mani kok tai babisa phasing o bor wanai tongo kintu sin borok
tamsane kaisa kok samai doi hini chau sendi masa mahai ingjak ma bagini mokol nu yang tongo tipra motha phaikan gele kaisa khaksang ma ngano jaike edisi choliba no jaike rang phayano engke ngana ma ingya state government bai thang ka taisa ngano montri khorni rohor ka ingya aboni ya gulo tabuk gangkai je boba grato bobini bo kam khayo tongo kahamu khai tongo phiaba aboni uklo je kok ngai tongo mani kok bangai tongo mani ob dalai khe wana ma khiklayo lukorogno boba grano o je wana mani kok nang oboni ulo sasiwana phiaba boba grano jodako khlaine hambaya parka tini YTF rok press meet khaimani bisinti khobologo borok YTF ni president Suraj Deborma tongkha GS go James Deborma tai Lemon Deborma sorobor tini press meet khainai boba grano hambaya parka ekot khlaima bagai NLF tino hambaya parka je joban lukuni bagai joba khlaine paisi jora pistok khlaima bagai ATTF no hambaya parka tai Bharat Sarkar haste hapang no hambaya parka tini YTF ni engai ko khungkai hambaya farmani gangkai je dopani bagai samu khlaimani bagai no ngai tabo hambaya farka ni himpano je tabo boskango samung tamo nai obnoti nei to kongma ko buagra phaino je tabo YTF ro bokati sajamake buagra to phaika phaino je tabo riang rokni je pro rokni samoisa abo mahino jal terkati winai 90% samungja gamno kari bahino tipra sarok thansa winai baithani manthaya sanai tongmani obnono positive ni saka kaise nolo tai kaise ekodongi tongmani obnono positive ni sawi khnaraka YTF pro hari kaham jeng kini acting general secretary Akok James Deborma ang soyong acting GS Lemon Deborma khajling ke jeng kini je press meet ni je mulu kongkha jeng samono nia 4 September 2024 sini NLP ke edit ni sini ojamarok sini Indian government by kasa accord san khalika apno te jeng kini kasa press meet thang tongo apno mainly the briefing khanai in YTF Honorable President in Suraj Deborma belanya hambai sini joto media ni kata hamta hote bubuk sono ini orang semua baksa ini off oktum dari press media di sini nol joto nak kaima ni nama pula belum pakai hambai tadi nol joto nak kena kasih ini bisa sekali ini press meet nol joto nukha sini thangnai dia sini government of India by government of Tripura accord English editiyah te NLF ini singti kasar government of India by accord ngaiman te borok sini tabu jebbes kanggo sini di prasani manthai sok te debang non je package to be family singti jeseng sini tamni bagai ini all bisas kai borok ini asal bisi kodoma 35 years 35 bosor haya kare di prasai yok samarnani bagai borok ini asal sokai Bornia ekot saingan sungguh Tebo sungguh ham tei khapangni tiprasa takuk bukuk song sinima khani soman tei joto baya brokno blake hambai especially tebo hambai maro tini sini YTF ni Central Honorable President sini Sir Suraj Deborma no sini bisingo phaimanja phaikya office briefingo sini YTF ni acting Central Working President sini Takuk Prosmit Deborma or Haken of Sini Hani Paisa Acting General Secretary YTF ni sini Takuk Lemon Deborma te joto khapang ni Takuk bukuk sonok like hambai maro especially Mia ni je oitihasik din eba live uma joto borok no nukha through social media through news channel of bisingte যে 4 September NLFT tai ATTF Government of India by kaisa peace accord sign khlaimani peace accord sign khlaimani bisingte Government of India abono borok kop rekha je buskangni salo tipra sarok ni je jingjal tongmani tipra sarok je deprive ngai ni jini un leno suppression tongmani oborokno borok buskangni salo suno solution renai imani bisingtino sini habubagra negotiate
tough kaimani bisingte belai multiple time kok samani bisingte tini sung solution manmani sung nukha tamia hai salo ekor sign khlaikya sung taiba hambai maro bisas kai sin NLF tini je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai borok o chobao jorito khai borok langma sasui kabang borok ni langma khai kosokha tai ATTF ni team doktor sung blaike hambai maro te borok ni bagai sung proud feel khayo haisi kabang ma sini state ni channels rock ebakha abo hake tongi tongo borok na hamya bumung ruwei tini sai tongo ugrubad abo hairok khai kaisa kok sung jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kuno dino phano sini country ni against borok fight khlayako eba kuno dino phano sini state ni against fight khlayako borok je borok fight khemani abo sampurno dophani rights ni bagai dophani solution ni bagai te dophano fyokta ni bagai borok fight khlaimani bagai sung borok no sini YTF ni torok theke belai ke hamjak mung tai belai ke hambai sung tini janogo taibo bisas ka hambai ma janogo sini ha bubagrano all the accord of signing tongmani it would have not been possible if our beloved Bubagra would have not taken such a serious and tremendous effort to convince the central government. I think the central government the multiple times to convince Khaiman Bishingo tini o success the accord peace sign Khaiman bagai sung ha Bubagra no belai ke sini berkabai hambai maru. Tebu sung hambai maru sin honorable Home Minister sini Sri Amit Shah Jino bini netritwe tai bo realize Khaiman Bisingte je over the last so many years tiprasarok suppressed nga tiprasarok ni jene rights mine ang tongmani borok obono realize khai borok buji kha tai borok national media ni bisingti bo saka je tiprasarok ni rights ni di borok buskang ni salok fulfill khlaijak nai ya aboni bagai tini hai je 4 September ro sung belai ke hambai maro sini joto khapang ni takuk te bukuk song je bekha dunu gui bekha yok jagai nasingi tongnai ro no ang obono kha kaham bai ke kok kaham bai ke obono sanan musungo je it is just the beginning of our step haisi buskang ni salo taibo step haijak nai tage committee ro form khaiman inor dukhna three stakeholders like government of India government of Tripura the promote and stakeholders ni bising the already khorok ni committee o jongjak mani norok saimano sini mayaganang habubagra tai sin honorable the promote and president sat bikerang o committee o tongo buskang salo o committee ni bising o dialogue cholinai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlaine ni sungpoito khlaino tini joto ha busarokno te sini tiprasarokno haino hai ha kaham baike norok no all successful norok part namani bagai norok no hambai hoito saya ado khasaja komori thanai implement ngai abo norok jato no jandeni khawa sama tonai implement bufurung ngai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% ngai karon ije bubagra boje tabul je ekot sign khai tomani abo hain ching ra ekot ya and bubagra abon bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daikto sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro khansa ke tongi phumuman hankai abo sini se datino implementation nai yaba sunnu go sini tiprasa ro kha boikabama sunno sawasi thum chaw tongi man yasan bobo thango yango kamu tadi bukso mau kia jora kolak funuka buang rani kemas hamung berkok saya jongba ang biang tesi data naik jongka tini BJP rok press meet kai actually diliwo jemia NLF TTF tai rajo bagian sarkar ni bisingo agreement je soying mani amno tinai Menteri Bokar Narendra Modi bai Menteri Okra Dr. Manik Sahano simi hambai afarka kendra tai rajo sarkar no oke Tripura Pradesh BJP jodiu aro Home Minister Amit Shah setongo Perdana Menteri agreement to gai hebat BJP has Tripura Pradesh gai Modi ni tipang banyak bebang ngi tango nene Modi na hambaya farka Manik Sahano hambaya farka buat gerani kok terus halia hingga kayak awal di BCT tabuk hastewo baik kulo tung flamung tonglat kiri kola tong lagi galak tong kesang baik
tongkajang mathangjari tongsinai nei borok hambai afarka Mantri Bokhrok Narendra Modi no press meet khaitini saka BJP ni tangphang Bhagwan Chandra Das Engkai tabuk phatike अधिवेशन ni kok salayana अधिवेशन tini puya ni simino kok chablai je kabangma MLA ni sumung tongmani abrama phirok mungrani bagi simino tini salsa sapung tau bosanglai tongko angtak joran kok pori tong pro bahino paiyako bijan sobani kok engkai Rashtrapati Draupadi Murmu ni yakti acha abo teacher de ni kok se anglor no tabuk je saito mangkan ke je engko ni अधिवेशन no tini kabangma kok sumung hasteo tamui pilom mani no solution khaya ako yamaga sarkar ni kabangma hisab kabangma chubasu rok ni kok sawinai kon rokom laika uttor rakha Sushant Chaudhary engkai tini je अधिवेशन hanyo hai CPIM by Congress ni MLA rok walk out mane Bidhan Sabha ni ongkhori phaika chir khogi abo hai mane uklogo kaisa karon je tini अधिवेशन speaker Bishwabandhu Sen bo Mantri Bokhrok Narendra Modi 3 bar je lokorok bai chongjagui Pradhan Mantri imani bagai Bharat Sarkar ni tebo hamkrai ngi tongo abogini bono hambai hini prostab poripurono jolijago ko CPIM tai ko ni Congress ni MLA rok tamni hinba lokorok bodo thik no kintu Bidhan Sabha to porina kogya abono hnai ge yang je ruling tongne rokake tipramo thaka chok BJP hingake ko borgo khoranti salayo abaken tini hoi hollang laimani olo paithago je अधिवेशन ni ongkhori thanglayo birodi rok abon poren taisa sumuni phirokmu lai Narendra Modi is to improve the quality of life for the people of India, accelerate the property and overall enhancement of the country, and enhance Kendra Sarkar hanyo hai wai thamni bagai Kendra o hapang phaika NDA ni tuidul Mumbai abono tuino Bidhan Sabha ni speaker ni khoktui Mantri Bokhrok Narendra Modi no hambai yaphari kok saklai mani no sajagi angi no kebengnai bodol rok jotono basalai nai khorangti salayo well beskango ongkhor lai nai aro CPIM te Congress bodol ni MLA ro khadumani phuruk lakha ulo walk out ngai thangka benefits. We are confident that under the dynamic leadership of our Prime Minister Narendra Modi, India will certainly reach the pinnacle of progress as a developed nation. Additionally, India's position in the world will be further solidified and strengthened under his leadership. Let us pledge our full support and cooperation in every public welfare program of the NDA government aimed at building a strong, more developed and self-reliant India along with strengthening the democratic government system. Every member of the electorate who participated in the general election of the 80th Lok Sabha, all the victorious honorable members of parliament and the current central government led by the highly esteemed and beloved leader, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Thank you. In India's development and advancement, especially during the past two terms since 2014, there has been notable progress in economic development, infrastructure development, realistic social reforms, and international diplomacy. Congress tai CPIM ni MLA total 13 jana MLA tini ongkhori thangka walk out khlaikha srapsani bagi engkai tabuk hanyo hai kaisa kok toma kaham JRBT Joint Recruitment Board Tripura JRBT ni result 7 থেকে 8 তারিখ সাকলাই ni Mantri Sushant Chaudhary samani tini no saklai jai omake kaisa notice ongkhorka oro multitasking staff group di je tlangani bagi nai je result
tabuk JRB tini official website www.jrbtripura.com eba DESMPO website do naimano www.employment.tripura.gov.in sikang hai khaino result upload khlaijanai jotonna saklaini bagai mane naine ni bagai ni kobokha joint recruitment board Tripura ni controller of examination gakai obo kaisa kaham koktoma je JRBT porikha jagroni bagai tabo pharikai teibo kubuni koktoma sanani sikang teilom mano teibo अधिवेशन डॉक्टर साजाका मंत्री अक्रानी बदला तिनी इनको कक उत्तर रखा मंत्री सुशांत चौधरी जे तेलम मानो तीनाय सरकारनि भूमिका विरोधी रखके इनको सावती इनको जतो चुवासु मानिया किन्तु सरकारनि बखति कि बेबो मानखा नै कक सालाका मंत्री सुशांत चौधरी कक फिरका इनका ए फरके तिनी इनको नि कक साइपेग्राना तिनी 5 सेप्टेम्बर इनकाय Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ni Asema sal gakai taklai bai Phildoxi tham 66 toma Asema sal Rashtrapati Bhavan bahino Rashtrapati Draupadi Murmu ni yakni tini National Teacher Award rakha hasteni hinkai Netaji Subhash Vidyaniketon ni fornai khorsa Dr. Noni Gopal Devnath no rakha o soka hinkai yang obnokari bahino kereng jagao school college tai private school ogo bahino o sokator jakhano gakai Bharat ni je prakasam rashtrapati bahino do bo gakai bo khoroksa philosopher tai kereng Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ni 136 tomo asema sal mane orang taisa serai ni do je Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ni asaimani gakai boto 137 bisi sekangon asaikha kintu boje kaham bini sal palaimani bini asema salo teachers dekni palainani hini je palainen chongmanka taklai bai 63 bar palaijakha haisi je tini state level ni panda songjakha Agartala ni town hall logo o pandano cheni rekha montri Santona Chakma gakai tini pharikai o ter kotorno naini baidi neta nimba tini je o ter belakhe nangmani 5 September Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ni asemani shalno rogino beshi burumna Bharat ha kotoro phrangnai rogni shalno palaijaku yang taklai bohaino hai education department ni lowa jemung bai Agartala ni town hall nogo haste bedamni fields ni chitham teachers day palaijaka panda songchamani bisingtei teachers day no rogai state level songchajak panda no chingai nayangai thangai manjika narwayongoi industries and commerce ni mantri Santona Chakma bini yaktina panda ni chati kathana musungai chengari jakatai Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ni mangflibo khumbogai boram bohaino rejaka panda manjaka tei kubuni nangnai songnai adong rok bohaino তার পাশাপাশি আমি বলবো প্রোগ্রামের 12টার সময় আসার কথা ছিল আমার একটু লেট হয়েছে কারণ আমাদের এখন অ্যাসেম্বলি সেশন চলছে সেখান থেকে সেটা লেট হয়েছে আমাদের যে কোয়েশ্চেন আওয়ার থাকে সেটাকে একটু বাড়ানো হয়েছিল তার জন্য লেট হয়েছে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী তো আজকে শিক্ষক দিবসে আমি সমস্ত অংশের যারা শিক্ষক রয়েছেন আমার অন্তর গভীর থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এখানে বিস্তারিত আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় আলোচনা করেছেন এখানে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন একটাই লক্ষ্য যে আগামী প্রজন্মকে কিভাবে আপনাদের শিক্ষার মাধ্যমে আপনাদের যে নীতি আদর্শ সেই আদর্শকে পাথেয় করে আমরা সকলেই মিলে আপনাদের সহযোগিতায় যে নতুন প্রজন্মকে কিভাবে আরো শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা প্রত্যেকে যাতে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এগিয়ে যেতে পারে ছেলে মেয়েরা সেই লক্ষ্যে আপনারা কাজ করবেন এবং আমরা প্রত্যেকেই সহযোগিতা করব আমি জানি যে একজন শিক্ষকের কত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং ওনারা যেভাবে পরিশ্রম করে যান প্রত্যেকটা ছাত্রই আমরা ছোটবেলায় আমরা নিজেরাও ছাত্র ছিলাম এবং কোনো একটা ছাত্র শিক্ষক ছাড়া Harikai tini te kaisa kotor kok tumano rimbus kamu ya farano norok saimano koni Santri Bazar Amchaini Kuai Phang Srikanto Bari
खुयारामपाराव बिरमणि त्रिपुरानि गोथै दाउ मानलायाखौ आपनो तीने बेलाय के खास हजार खास दिने लुकुरो फियाबा हापांनि बखाक्तै ओ आमचायो मन्त्री टंग टंग बो यांगै तेबो खादो जाक मारलाय माने बिरमणि नखुनि बरो इका सरकारि जबासो बा बतो हासालनि कक्सिको किन्तु पाब्लिक रगनि जे जबासो बा आईपीएफ नि जबासो रगबैनो ओ बिहिक संग तो चाइ टंग जाखा फियाबा बिरमणि त्रिपुरानि कथि मान्याखौ गाकै को तामसाने मीडिया रगनि इंगिनाय बाक्सा र खोरि टंगि खा किन्तु आ गोदालै खोरमानि आबतो इंगिया किन्तु दरजार नांनाय गाकै आबोनि बागिनो आबोनो को दाति दाति खाइ सरकारि बखाक्ति इनिशिएटिभ नाहरै दरजार बाय नरै गथै कारिनानि आबोनो सानमुंति साका काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा गे काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा नेङै तिनि अर आगरतला 9 बुलेट क्लब गानाव त्रिपुरा बसुनि नारायणबा काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि कन्भेनर को नि धानिव बनि नगन तिनि प्रेस मिट खाइनाय बरनि दाबि तिसाका काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा गाकै नारायण वीरेन्द्र त्रिपुरा तै प्रेसिडेंट जोगेन्द्र देवबर्मा तै आदम संरगनि तिनि मानजोंबो बे प्रेस मिट खाइ साखलाय जाखा आमनो कारिबो गोबां बरक चुबा सुमान यांगै तंग सरकारनि तै जे थिनेरनि नखुङो चाइल्ड खरना कक आउ बाहायो बासा मानबायाखौ आमनो दाति दाति गानि थानिनो बरनि तिनि प्रेस मिट खानि बे तिनि बरनि खानां सुकजाक दाबि तै खानां सुकजाक काइसा प्रेस मिट 1 2 3 stop खुलुमखा जिनि प्रेस मीडिया ताकुरंनो जों तिनि मा फायका नबाय सा इ जे फ्लाड एफेक्टेड उमानि तिगे सा नबाय सरकारनि दृष्टि आकर्षण खायनान बागै जों नौनि माध्यमे सरकारनो जों कक रहरनान बागै तिनि चिंसानाय मेनलि उखा थांनाय 20 तारिख अगस्त कोयरामपारानि बिरमणि त्रिपुरा ब फुंगाश्री बिनि पुष्कुनि थाङै नायनानै थांफोरो एबं अर पुष्कुनि तै बारि तंफोरो बनो नायनानै बागै केङै बनकसा बाहायकै बानरनो रम नारमानो बिनि बागै ब थांमानि गाय अर थांमानि तै फाय तो गाय ब खूब सम्भवत वा तानानै थाङै बनो ताइकिसा र जाल राव तार कासंनानै नायमानि ओ समयो फुंगाश्री 6टा 7टा रग 20 तारिखनि और हा सिंगाबो थैका किन्तु खा खामानि को अंखदे मुतिसे ता तिनि तै 20 तारिख गे तिनि प्राय 17 दिन हायउन तो टंका ब और कोनो सरकारनि तरफ থেকে ब्रक थांका आरडीएफ ब्रक टीएसआर बो थांका थाङो किन्तु और बेसि खन तंबया ब्रक आधा घन्टा पर्यन्त तंबया हायना निजिरा थाङो नाय ताय फिरगलाय फायका आबते हाय अवस्था दङ किन्तु जिनि दफानि सिङो जे और तंनाय कयफांनि श्रीकान्तनि आरपी कॉलोनीनि एवं ताय तंनाय और कोयरामपारानि ब्रक थाङै दिल्ली काम खालाय दं किन्तु ब्रकनि बुसिंते ओ पाहाड़नो नगुइ रहनानि मतो कोनो सम्भवया एकमात्र सरकारनि साहाय्य छाड़ा बा और सम्भवया जों और सानामजुओ काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि बुसिंते एज ए आं कन्वेनर बिरेन्द्र त्रिपुरा चिनि और प्रेसिडेंट दङ जगदीश जोगेन्द्र देवबर्मा गैते चिनि और मेम्बार दङ काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि रानी त्रिपुरा ताय जरायरावबो दङ जत मेन गने जों त्रिपुरा सरकार बरम गनां मुख्यमंत्री मानिक साहा ब खूब फ्लाट नौते खूब गुरुत्व सहकारे ब जगह जगह थांगुरी नायखा निजेबो हेल्प खालायखा जों ब्रावनो साधुबाद मा जानो ब्राव अपति काम खायमन बागै आं पासापासि अबनो सानां मुसो जे सब जगह रावो जरा रिमोट प्लेस रावो जे सब पुनर्वासन बा रिहेबिलिटेशन जे फैसिलिटी मानांको बा ब्राउन जे फुड रजगमानि चानानि रजगमानि सठिक भाबे कासुकिया हाकसाल राव विशेष खाय रिमोट प्लेस राव त्रिपुरा जे जगह राव दङ ओ जगह ठीक मते जेमन रतनगर कायसा तिलुमानि ओ जगह कोनो खाद्य सुगिया 3-4 दिन परे से थाङो और फिसा फिसा साज्यमान अबति हाय गोबां जगह
बुतेहाय साहित्य सुगिया एवं इदानी स्कुल खुलमानि क्षेत्रेबो नौखौ करै ब्रौनि कोनो फेसिलिटी करिको तंगना जा करिको ए अवस्था स्कुल खुलना बागै बनबो सनाति के मध्य कार्य रहर जाका बुतैबो चिनेर खबर दं जों सानामसो विशेष खायै ओ कोयफांनि कोयरामपारा बिनि ओजे थिनाय बीरमणि त्रिपुरा बिनि बयस 54 बছর बफानि बुंगरे लाल सिंह त्रिपुरा बिहिनि यंगदे आदिति त्रिपुरा ब्रौनो जे तिफाबो इ जे सरकार ताबुनि जे गवर्नमेंट तंनाय ब्रौ जे खलायबो लामा खलायै जेसीबी लाङो बनो तारातारि इमिडिएटली खायतो कारण अहियाखाय बो पूरा एलाका एकटा पूरा कोयफां एलाका सान्दिर बाजार महकुमानि जत्तो बड़ खाद दुजाक एवं त्रिपुरा राज्यनि जत्तो त्रिपुरा बासिरावबो खाद दुजाक अमति हाय कैसा बड़ लोक थैजा हाक लगै अब बाकिबो ताबु नायत्रुकामिया तिनि 17 दिन उखा जों सरकारनिर विशेषत चिनि बरनगना मुख्यमंत्री खाबै खुबै कयो बो जाते बनो इमिडिएटली युद्धकालीन तत्परतानि बिसिंतै बनो खुकाखलै कारिनाय उन्थुक बो चिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि तरफ থেকে কইমু আবেদন আরো বো উনখাই যাতে বিনি যে একটা সুনাম মুতমানি মুখ্যমন্ত্রী যে কাম গাম খাইতমানি কাহাম খাইতমানি বনি যাতে পরিপন্থী উইয়াতে বো যাতে কাহাম খাই ও সুনাম ন বরম নানে উনথুক ও বরন নাইত্রকারী বনো এবং চিনি প্রেসিডেন্ট সাগানো কিসা खबर दादा बुखुकसं बंकै काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदा बरनि बखाक्तिने हास्तेव गोबांमा जागाव सरकारनि सेबसाब सगैयां दं आरो सगैरनानि ताई स्पेशली बीरमणि त्रिपुरानि कथैनो रदबकारिन बाय क्राक बरनि कक सानमुक्ति साका नियाखै निराखै तंगला त्रिपुरा सारो फियाबा मन्त्री शुक्ला सर नवातेव आबो थाङै नायखा नायमानि उलो यां विधानसभा पालियां दङ किन्तु पाइथाक जरा आरनि एसडीएम न सादिर बाजार एसडीएम न सामां तिनी द्रजार गाड़ी लामा हवी थांकबं आरो गाड़ी तो सगैया किन्तु लामा हगमां से थांलाय दंमोनि कक्तमा गासै फैगा नायनि एसिनि दाबुनि मांप्लेनि बिहिन्ति बीरमणि त्रिपुरानि कक्तमा सरकारनि मकल कलाइमेरि कक्तमा पाइथाक जरा थैजाक बीरमणि त्रिपुरानि कथैनो रतुगै कारिनानि बागै सालखिया सकां मन्त्री हापां नायकलनाय बदल लग्नति नायमानि उलनो मन्त्रीनि दागि मुंबाय कतालखै द्रजार बाय लामा सनामै हाथाय कवागमानि हानो नरनानि बागै सामुं चेंखा दाति ददर खलाय तिरिनि सिमी हास्ते हापांनि नायकनाय बदल लग्न कारिबो हाइनो आईपीएफटी जुलाइबारि डिविजनल कमिटी अ सामुंगो जुदाखु खलायनाय सुबासु खलाय थांमानि बाय जेतिखे अ चुकजाया बासरा बीरमणि त्रिपुरानि कथैनो दाति दातिखे बरनि नुखुंनि याफाव याफारि रेनानि बागै मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया लुकरगनि पुइतु तैजा ताई ब विधानसभा वाहिनो बेलेखे पालिया अंगमानि बागैनो एसडीएम बाय कक सालाय जेसाखाय फानो दाति ददर खाय बीरमणि त्रिपुरानि कथैनो रतुनानि बागै सामुं खलायनानि बागै ताबकटिया मन्त्रीनि दागि मुंबाय दिनिनो आईपीएफटीनि बदल कायसा बाहायनो कोयफांनि श्रीकान्त बारि खुयाराम पारावो बीरमणि त्रिपुरानि नगो थांलायका ताई कक्टमारो बाहायके तं नायलेखा अ सालो बीरमणि नगो थांनाय आईपीएफटीनि आदंग्रावनि बिसिङा तंखा जलाइबारि डिविजननि आईपीएफटी कोयफां श्रीकान्त बारि बिसिनि कायाराम पारा आईपीएफटी सीसी मेम्बार हरिनाथ त्रिपुरा हरन कुमार त्रिपुरा आकसं जोंहा जेसीबी जे लोकेशनाव दै फैमाने हा बसुरो रास्ता बानावनि बायजे रास्ता सानामानि बायजे जों जेसीबी नो दै फैयो इनके देर बडी नाव बखलेनि बागै दै थाइसा पगलेन फाइस फैनाय अनि स्निमुं खलाय आईपीएफटी सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटि सीसी मेम्बार हरिनाथ त्रिपुरा তিনি जों मर्निं टाइमाव फाइस फैजाक जिनी जुलाइबारि पन्चायत समिति चेयरमैन जिनी बरमगाना तापस डॉक्टर महोदय एरपरे फाइस फैजाक जुलाइबारि आदि ब्लकनि बीएससी चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन गितिराम त्रिपुरा एकेबारे असुकमक चौधरी बरक फुरुङो आव फाइथाजाक बर yang party mung naji besok खारियाव मासिजा बरक खरसा थैका नि सेमान परबो से त्रिपुरा सारावखा थै थाङो नि पानो काहाम करंसे बामानि काहाम करंसे तरमानि बाहिके गरिबा जानानि सगियाबा जानानि
गोथां दं एसे बोसोर खातां थैके बाहायके नायै दंनानि अ थैयोनि माइनो चिन बरक बेला एखे तरजागो आबुनि हाव फबदगै दंमानि सरकारनि बोसोर उदासीनता माने साक नांगिया खालामनि मकल नुजाखा गारि करै तामो करै रखसिको दावखे 10000 बाय बाहायके खुरिमाखा अ 10000 बरक थैगांके सिमदा खुरिसिनाय लामा रैमे दा बरक मन्त्री शुक्ला चरण दङ बतंमनि यागुलबो लामा अमाइके जदि बरक थैके जे थाङो माइके न गमा लामा पाया जागा पाखे लामा पाखामो गागि खाइमा करै बाले ताबो गकस खाइमा दङ खलायाबो नांगौ गे 10000 बाय थांनाय लामा फुका ताबो 10000 बाय हादर खासा साइमान सिनाय बरक जे गोदाल बाय नरि नेमनि लेंसनि लेङै हामाके खा फाइसका तो फनो खलायमाया को पारानि बरक अबनो सिनि कपालनि कथमारो तिप्रासानि आसेमा बागिनो अजंजा फरके ताबो खायते कैसे कक तो मा अबंगा का तियो को साक थैनि बाखलायो फियाबा कथै माइयाखौ मनो तैमाव बाखलायो लंथ्राय बेलिनि सरलिका त्रिपुरा हृदय खनाय नेगानि बिनि बायनि कक्सिल जामुं रेस्क्यू टीम रो दाफनो थांनि सगैया तियो कलमनि बयनोबो दंमायमा अरबो बनो को बासिना बागे के फाइमिया मीडिया उपसुख साका फियाबा सरकार खनाय हरि साइखना का जदि रिलेटेड हिंगे बिनि कुनो बॉयफ्रेंड रक्से करै माने रिलेशन जदि तंखाय तो जों शेयर खायगा मं जों नंनि बरो द पेरेंट्स नसे शेयर खाया पं जों बगै बाखनो रंग तो शेयर खायगा मं बोले हिंगा आरायबो कुनो कुशी करै हिंगे हिंगा आरा तामानि बिनि डिप्रेशन माने कारण ता हिंगे जों सिसि सिया हिंगा अबनो जोंबो तामानि एस दुख नांलाक जेबो आरायजार गरजा स्टेप लाना नांखा अबनो जोंबो वानाय ताबो टेंशन पिलु बोलो बरादन है पुरेना रेंटो एमने ता हिंगा मो क्लोज फ्रेंड हम लोग कुन देखे जे बिनि रीजन हमरो उना बक शेयर रखे जो इंगो जों कल खायके आमने बिनि फ्रेंड रंग जतो हिंगे बक तो सागो बक क्लास बो अनेक माने चुपचाप से तंगो माने आसु कग्रक साया हिंगे जदि कक साकायबो बो स्टडी नि रिलेटेड कक सागो पर्सनल कग्रक एसो डिस्कस खाया आखाय बिनि फ्रेंड जतो जोंनो कल खाय माने जों सुमाने हिंगे बक जोंनो कल खायका आरायजार खाय सापले हिंगे इनफैक्ट बिनि ट्यूशन टीचर बो साका बोला अनेक गाम स्टूडेंट दं माने से इंगो गाम खाय परारक बो रोगो ट्यूशन आरायजार से तंग माने तानी आखाय अंगलां हिनै बिनि फ्रेंड रंग न साका पिले नंग जदि कोनो किछु साजाक तंगो हिंगाय जोंनो इनफॉर्म खायदि हिनै हिंगे बिनि फ्रेंड रंग जोंले कोनो साजाया अबनो फिले इंडिया ब्रोना रेस्पेक्ट खायना हिंगे ता जों तो ब्रो बुतै खायना जों तो अबो सामिया बा फैसा राव देना बा तमाना जों अबनो बै सिजौया एतो अबनो जों साइनिया बोजे दिन बाखलाय दिन निनि नगरो को फाइरो काइसु जों सापाय जासे फाइजागि हिदो बोलै रेस्क्यू टीम बा एनडीआरएफ बा गाय खाना बाय खाना जे सरलिका त्रिपुरा तियो बाखलाय का सागदो बथना बागै आगरतलानि वुमेन्स कलेज अफ 4th सेमिस्टार परितंनाय तामङै नग थाङै टाइम दिलन थैयनि नांखा बे नग बारा रगरा कुनो जामे लांखा केबो दा बनो सिकिरि मा तंग एबा बिन दल बायदा कोन जागा वालेमा कक दं बतो कक साथै आसे बिसि केबोदा जाला जन्त्रना रै तंखा केबो दल हामिरक बायदा मालायखा नगो ब सुइसाइड लेटार सिकलांखा जे आं साइसुं बेलाय साइसुं ङै थाका माने बिन नकनि बरनो ब चाजै आंमनि कक दंगो ताइ ब अरो बिन दल लनि बिसिनबो ब दल करि हेके साक साकनो सै थांगाके ङै मानो नखुङो जंजाल ङै मानो यां कोननि बिसिङो तामसानाय जे कलेज परिमान दल बिसिङो हामिया आबनो साबसेरनाय गोथैसो माइयाखौ बिनि तियो कलक थांमनि मखल बसकाङनो त्रिपुरा हाइ हास्तेव मखल बसकाङनो सिकक खगितलां थाङो रांसां से सहितलां थाङो को बाइक खगितलां थाङो बसो जोंजाल कत कत जों रिक्स दङ मिया हर हायो लामा कथां बोरै खरसन रम फैनाय माने हेकक तमार दङ अब्र बेलाखे लासिबो सिंसाक त्रिपुरा हाव जों जे जोंजाल दङ अ जोंनो अम्ब कायसा बोबा याते कायसा आबनि जोंजाल खनाय नायदि रकी मोरा सिंह जे रकी मोरा सिंह बनो जों तो एक्टर हिबो सिनियो बा दा बुआग्रान लगियो किसा हिमि तंजो जावो किन्तु ब कुमारी तिला आगरतलाव कायसा को निमन्त्रण जाना बा को नि थांगन जागा बुजाक मानि आ बुजाक मानो तिनि मोरा सिंह हदारो एनसी थानाव फाइने केस रखा ताइ बुजाकै र खरनि रम खानि खानाखा किन्तु ताइबो बुने दङ बनो मारम नै साननाय केबाराव परंनि अरनि बिसिंखनो जे सरसा आयु संजं माने बर्तिने अर प्रेजेन्ट करिफिया बा बर तीन भाबे जतन पालके केस न जाबायख्लै दंनि साव के परंनि सामानि बिसिंथि संसायमांका गे परंनि ताबु तर अरेस्ट संखा परंनि बुमु आबर तो संसायमिया को
Kaya arote bu borok involve tongman jokon borok jotono romna ni bagine dakte dakte ke abas tai to tongani sono kogri. Abang hain tamne bagi bu am hera kono susu. Tabu zarate aboni motif tabu zarate cintane clear ke thanani borok bu saya ko. Ke sung abono charge joma tabu zarate ongya ko charge ni bagine sung tabu zarate nasing tong ko. 31 তারিখ থানায় 31 তারিখ কুমারী তিলাও একটা অনুষ্ঠান থাকতেনে কব যে রকি মোরা সিং জেকি মোরা সিং বিকি মোরা সিং বড় তাকুতাম অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরো বুজাক তজাক খাইজাকমানি আবনি বাগৈ जों ই পুলিশ ফারিও ফাইনাই tama ongkha amna kisa sungpayan phumanta mora sing hota ongoi jongaro tama asol real fact gotona tama ongkha amna kisa sungpaikha okay osi ba ayu jono asas bukha korone already arrest ongkha teibu arrest khlaine brongno I saptani bisingno motamuti clear conception mane thanai haini jono osi kogro khata ekai jong iro kono kasabu bai sotru bukrei duktono mitrota khlaine mitrota আলোচনা লাগে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তাবু অখলা কথা আর সাব ফাইকা তুমি Sungoro sungtaboro sini morasing hodani suipang hingga morasing hodao sini sarikil ini tonggo sarikil ni rai hingga morasing ni rai oncholta Kai do khana morasing hodarok bo roki morasing ni bagine khana majak au obaken phai nango obaken sakha laye nango obaken saya no kasna bagine basalaye ni nango karon saya khane ke khorsa khornai duku mana ke kabang ma borok ge a kabang ma borok ro omai ro do katina bagai kasna bagai ma phai thai kai pharikai purbo tripurani MP Kirti Devi Debarman Maharani Kirti Devi Debarman bono tine kangma sumung ulai changmani o saya jarawo logio kerei kudu samung sobaya ko sobaya nei boto koti kaisa rang lekha tabo kamiam se berai thang tongo tini unokoti district o thangai kereng jaga panna mandari mani koktoma ani apho kasoi phaikya kai najagani MP Kirti Devi Debarman ni tini unokoti district berai mani koktoma Salka Tripura Lok Sabha Asok Thaini MP Songjagmani Yaglo Obono Poila Unokoti Hankor Beranyani Bagai Thangka Tini MP Kirti Devi Debarman 5 tarik September Sangrong Salni Dipor Jarabo Unokoti Hankorni Hankor Naikol Phang Koya Sohorni Circuit House of Phai Bo Unokoti Hankor Beramni Disha Committee ni Koglamo Manjagaikha Koglamo MP Kirti Debarman no Karibo Manjaka Unokoti Hankorni Hankor Pha Dilip Kumar Chakma Alaja Yagbara L Darlong MDC Dhirendra Debarma Tai Koya Sohor Municipal Council ni Chairperson Rani Debrai Chomdipur Panchayat Samiti Chairman Champa Das Palokhobai Kumarghat Panchayat Samiti Chairman Sumoti Das Tai Goronogor Panchayat Samiti Vice Chairman Muhammad Badrujjaman Nokhobai Juda Adong Ro Koglamo Hakduk Naikhung Reung Naikhung PWD Naikhung Tai Nangjangnai Tui Tai Hakduk ni Naikhung Nokhobai Tui Longmani Katirinai Naikhung Nokhobai Malmata Hamkrai Naikhung Songrok Bahanyo Naikhungni Unokoti Hankorni Daifang Songrok Manjakha O Jorawo Deraja Khalogo Bahike O Department Okni Khamong Ungthai Tai Deramano Bahike Katirinai Amnotibo Kokchable Jakhao Salo उनकोटी डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग हम डीएम के साथ रखे हैं और सब अधिकारी होंगे तो मैं पता करने चाह रही थी और उनसे सूचना लेने चाह रही थी कि क्या क्या काम हमारा यहाँ पेंडिंग है और एक तरीका से जो काम बाकी है और जो काम अपने सरकार से आए हैं उसको मैं जानना चाहती हूँ और जनता के पास ये सब प्रोग्राम अवेयरनेस के और स्कीम्स ले जाना चाहती हूँ आप लोग सबके सहयोग है आप लोग सबके साथ रहे और धन्यवाद आप लोग ने हमें एक मौका दिया आप लोग का सेवा करने के लिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग सब ये फ्लड के बाद सिचुएशन वापस नॉर्मल हो जाए और जो काम बाकी है वो कंप्लीट किया जाए धन्यवाद आज पहले उनकोटी बैठक है
कल का प्रोग्राम हमारा कुमारघाट में रहेगा और फिर जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम खत्म होते रहेंगे मैं सब एरिया कवर करते रहूँगी। आज तो 1-2 और प्रोग्राम रखे हैं, तो कैंप में भी हम लोग जाने का रखे हैं, तो कैंप जाएंगे हम लोग और जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके एक बार देख के आएंगे। ऐसे सरकार तो पूरी अपनी तरफ से बहुत सहायता दिए हैं और सब अपने काम में लगे हुए हैं। जितने लोकल आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, सब एक दूसरे से मिलके फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स को हेल्प कर रहे हैं। তিনি তো फोरोंनाय रंनि साल 5 सेप्टेम्बर 12 थाखतर गनानि पालनाय बाक्सानो 12 दि फातारावबो पालाय तंलायो जेबनो मानिनाय रक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न फोरोंनाय रंनि साल माने न अब कायसा फोरोंनाय रक न हनजागो दफानि बिस्मा तुमुनो केबो यंग माल ओइ दंता नक न कसारनाय गारि न कसारनाय यंग माल फोरोंनाय रक न ओंखा बरक रक न मकल मुको आसाय जे नुकमानि परे ताइ कायसा मकल बाय फियकनाय फोरोंनाय रक न ओंखा निनि लांमानो काटिनाय बागैनाय सालब्रुम ब्रुम नोंनि नामा संचामुं जारो खारो नि पानो नों जे जा बुमा बुहा रक जे फोरोंगो आबोनि परे जे कोबनि फोरोंनायके अ फोरोंनाय रक न गोबां मा सिमुं नि नामा सं सियाको आबहायनि पानो फोरोंनायनि बागै बुंनिबो क्षमता दं के अ फोरोंनाय रकनि सालनै पालाय माबा गोरों जागो गाहाम वानसकमुं गाहाम सावंबो तांलायो फियाबा तिनि दै सालगन कक्तमा हामियारावबो कायसे कइसु बरंनि बिसिङाव हामिया मेसेज सगिरनायनि बागै बरंनि बिसिङाव रुमुर फोरोंना बागै बाक्सा सामुं सित्रा रक ताङै दङ किन्तु गुबै कक रक फबजागै दङ गुबै कक रक अंखर गांके बरक खरकसानो सेर लाइमानि आको लाइमानि रक हाय चिन दफानि बिसिङाव गोबां मा नुग्लाय दङ आबहाय रक साक-साकनि जानायनि बागैनि गोबां मा कक हामिया रक हायनो सालाय दंलायो किन्तु जे जागाव बुवाग्रा साका जतनो थानसांदि आ जागाव थानसा नुको ngै चाप जागनो सुबरनानि जायतो मुंसो क्लिरबो आबहाय रक ngै तंमनि कक तमारो कासै फै दंगो ककरै तिनि जरान कक पान्डोताय गोबां कक सालिया खाना ताइसा गुबुनि कक तमा तो बैयाय नरि बसका फायना नै कक कसारै तिनि जरानि कक पान्डन तो अरन खलफिबानो नर जरानि कक पान्डनो नाय इ हामजागो आं सिओ फियाबा नर ताकिसा सुबासो नांगो सिनि जरानि कक पान्डा सिनि कक त्रिपुरानि चेनेल बेलायखे बासरा अंमानि बाय जों गोबकमा जाखा एकाउन्ट बयबो सेक जाखा देरा जाखा जों तामसासिनाय तंग कसं बरक जे दैखे देरा जागो सातक जागो सिनि चेनेल दं बाबा केनो सेप्ले जागो गेबा बयबे सागनाय खाय जागो आबाहिरक मुइ दङ नरनि सपोर्ट नरनि खाफुरमुं नरनो जों जे याफाय दंमनि आब नर नायो आबै जों नर हामबायाफोर फियाबा ताइबो मानखि किसा शेयार खायनि बागै कारण ताउथै जरावो अमाहिरक खायनो चेनेल नि बुमुं नावै अथ सामुं गागा चेनेल लिया साक साकनि इन्टारेस्ट बुई थामजिनो फुनुगानि ओ बुई वालाय मानि न कायसानि पर्सनल मेटार न फुनुगैनाय ओरमुर फुनांगानि सिन बरन बिसिङाव जतले वानामा कगंखा ओ खालाय बेलाय मानि आबन टेबो नायै कुक मानि आबन जों दफाव गलगि दं मानि नों आबो नायखांगाके सोरोंनाय ताम सोरनाय गाके ओ न क्लो क्लो आसुगै सामुंखे खलाया बुई कगन सिमि सावि इन्टारेस्ट आंगाबो मा साव प्राइस जराव न जे बरक रक ग्रुप कायसा तंलायबानि स्कुल फानो तंलायखा बा गामि कायसा फानो तंलायखा बरक दल कायसानि बिसिङाव पुया कथुम लायखा किन्तु जे बरक फाइलिया अ दलनि बिसिङ तिनि जे बरक फाइलिया खोना फाइलियाता ग फाइयानि उकुलगो कक हामि साइ दंके नोंनि हामिया साजा गलाक नों फाइनि दिनो तामा ग्यारान्टि दं आबुनि उकुलगो कक सालायबानि बेलायखे जाया हदानो सोगलगै दंमा कलायो जों हदा दफानो करा खायके नों आंसो मा हामना गेलनाय ओ जे खरसानि जायानो ताके जागाव साव ताइखाव जा साव अबनि बुबाको जे बोरै जाय खालायनाय भिडिअ रबो फुंलायबानि आं बिनि जाया बसुक दं सानाय नैसे दुनियानो साव हिसांनि हाय पर्सनल ताइ साब दंसिबा आबोसे वालायनाय खरसानि उकुलगो ताइ खरस सावके अब हास थाखानि कक दा दंलायसिनो जे कक साजा गया जों जे रि सुमुइ दङना आ रि सुमुइ दं मानि स्लाइफानो लायै तेबो खुक जागै थाङो आबाहाय जदि क गनै हिसाननि बिसिङाव कक बांलाय खाके आबरं बरा टिभियाव फुंजानाय दंबा मोबाइल नगर लाय दंबा आबो ताइ मुंसाया निनि थामजिनो नों फिंको मानि ककसै
oke tini kisah kau bang lagi sih hilang video seperti kan keba norok ba agile tahu pas 6 bosor orang lah kata saya kepalai jabayu tahu ke video selai kan keba neng dah saiman gang bos sana keba walai si tongai si bela je channel abu puru kan keba bunyi tham cino seneng ba nin channel tiktok si bela am nin dah tong si channel am ba bunyi sing thang keba le git am hai ro YouTube channel ni ro ko khuluk bai je langpang tongai kya jeng lasiwo phiaba media jeng je real stream o je khai tongai ro oba hai ro no bus kang ani jamilang phano ab hai barong le coba so khai manglat logirui manglat dai manglat abunya norok je nai rok bo oba hai hamia sitra kok birma rok no nai lak views khai tong ke borok a lak views norok tharino aba hai te video ro to tongo hingga kai ha sakao motai man man ta pun kok doba motai man lai nei jan je pusi mani nini pujono nang naslai manya nang nini pujono nang ti tong nai aro nang interfere khai nei mohdep salada bari hino sanglai mar masuk lasima singsa ko mane ko abo media ya soi kok abro khanyo blogger sak ni account by Facebook sile ma haisi abro nor media ne wan suya khage bolung nai khabar ta ko khok kok kabang sakang ke nor koma kok konai noni comment tolao sidi nor sungna musumo sidi nor yang karna musungo kok salanya musungo share khlai man khangke chung positive by positive thangi nai plus se plus ngo minus se plus ke minus se ngo abogini nung bo phaji dofani kaham kok khadi nung bo dofani kaham ni bagai tam khlaman khladi hamiano nordi hamiano mano saladi ahike sing dofa sugang lai tin baga sing sidung jotona hambai punya ni simpai se jora ko panona hamdori nai chomoni bagai